पहुंची नारद आज्ञा इंद्र सुंदरी सुंदरी कही पछरे गोड़ौचंती मु कहि हरि का माया को नहीं पाया नारद कहला हे तमे कोन एमिति बाया होउछ मु कोन सुंदरी मु सुंदर तमे के नारद इंद्र हे तो कहि जहा ना को नीति धरुथल से आज जदि रूप देछि मते कहूच बदलई देवी तमे बोधे जानी ना मु कहा गेरे भी कही नहीं तुमको आज सीना से अवस्था कला मते कौन पाने देनी आज्ञा इंद्र इंद्र कौ दिन पाने पाइला कौन आखि के तराटिलणी कौन आखि तराटिलणी कहीं जो दिन नंद महाराजा करुले इंद्र पूजा गोपपुरी रे अमणिया सामग्री बढ़ाई इंद्र मूर्ति थुआ कुआड़ू थेला हुंडा बुली बुली आइला कहला बापा ये कौन हो बापा माने गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा मन दे शुण पचारे नंदू कहले बापा ये कौन इंद्र पूजा बापा इंद्रुटी किए जो पत्थर मूर्ति कहले इंद्र से दिन जगत को शिक्षा देइचंती एई मदन मोहन तमर कहले बापा ये काष्ठ पाषाण तरुलता ए वर्ष मते बेलपड़ा वाला ठकी देले सारे ठकिले एबे रसुधाला अरे बुढ़ा को आइल जे नहीं साड़ू को जीवी नहीं पुओ मोर गाड़ी दब साड़ू को जीवी नहीं ए पुए कौन कांधी पहले असुविधा जदि ठिकना कांधी होता बसारू जाते ना ये काष्ठ पाषाण तरुलता ये माने मदन मोहन पाखे हे बापा माने आम जो भोग लगाऊे से खाऊची आज्ञा कृष्ण डाकिले जेते सांग ममता सब थे कहले पिला हईल 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 जेता भोग होई सब खा नंद कहले हे ये प्रभु को अमणिया मारा करना खा प्रभु ज्ञान देले कहले बापा ए मंत दियो छी का हस्त प्रस जेते भोग दियो किंतु जो चा टिकक भोग दिया से सरुची ना से सरुनी बापा ये जो भोग तमे भावुच कि मनीष पिउचंती से पिउची मदन मोहन पिउची जो पानी थोइच आपणक माध्यम रे मदन मोहन ताकू खाउची ए पुए प्रभु सेन बुझेई थेले बापा जदि पूजा करिवार अछि प्रकृति की पूजा कर आमे आज प्रकृति ऊपर करूचे अत्याचार जंगल संपद ध्वंस करूचे पहाड़ को भांगी खिन भिन करूचे ओरे आकाश रे थाई इंद्र सब देखुथला कहला इते ज्ञानी हे गलानी ए भारी ज्ञान देखुचे रे कहलानी मो पूजा बंद करी से भोगु सब ए गौड़ टोका खाए देला इंद्र शपथ दिन सात दिन से कथा तो अलग आड़ू गले अलग हम इंद्र वृष्टि कला 49 पवन बहिला आज्ञा प्रभु ये गोपी गोपाल केमिति रखिले सही प्रकृति बंचैला छत्र जो देखई दउथल छत्र आकारे गिरी बरत मेघुर पानी सैला वज्र बक्र होला पवन गति न हेले
इंद्र कहला पारिबिनी बृहस्पति सांगे आनी आसिला प्रभु पाखे शरणागति नब शरण पशिब जे केमिति शरण पशिला शास्त्र कहे इंद्र हारिण शरण गोविंद 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 कौन गो बिंद्यति तिज सह गोविंद गो कहिले पर्वत पर्वत को बिंद्यति धारयति गोवर्धन पर्वत को काणी अंगुठी रे गोटा टेका भलिया जे धरिकिरी गोपी गोपाल को सुरक्षा देइथला से हेले गोविंद गो मध्य इंद्रिय इंद्रिय जे होचंती नियामक से होचंती गोविंद गो गो कहिले गाई गाई मानकर जे हृदयर बिंदु से होचंती गोविंद एथि पई लेखा ही नै गोविंद 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 पदुगल नाय आ बुझियो मते बेला नै र से बसाहारे बुझा बुझी हबा र आज्ञा इंद्र कहिला कला ए नारद मो नाकेरे जे पानी पुरई थला ताकू उपाधि देकरी मु भर्तीली से जो देइची रूप ताकू मु बदलेबी मु पारिबिनी ओरे तापर हे तो अन्य जगह को दे जाइचनी मा साड़ी को जीबी नहीं समय हाथ रे नहीं ढेर कंटा गड़ीलानी मा गोटाए जगह को आपन को नेई के जाऊ रा मन देई सुन कथाटा अछि जानम मुकति पसरा सेही कथाटा टिके मीमांसा कर देले ए नारद कथा पछ कथा नारद कोठी गले कहले आमे सब आज काली परदिय पूजा करूनी आम गां मदन मोहन को पछे आमे पचार नथबा आपण देखिथिबे गोजबाई पाखु आपण के एरिया नु सब जाइथिबे लोक गुरुबार मां माने सब माछ पोड़ा खाइचंती मदन मोहन किछि नु गोजबाई सब सारथी बाबा ये केंद्रापड़ा बाड़ी सेठी दिना केते लोक गले ए पुए र र र हमें हम गां दियो को पचारलेनी मैं कथा काई कहूची नारद कहले मो घर दियो को पचारलेनी इंद्र पछरे पड़ीची घर दियो किए स्रष्टा प्रजापति वेदा विधाता विश्वश्रु विधि मो बापा ब्रह्मा नीति चक पकई गढ़ुची सेठी जदी जीबी मो बापा मते तांको चक्के पकई टिके बुलेई देले मु हेई जीबी ने पुनी आउर गढी गेले हेई जीबी ये देवर्षि नारद जाई ब्रह्मा को पाद तळे मुंडिया टिए माई एठी प्रणाम झियो पिला टिए मुंडिया मारछि ब्रह्मा जेमती देखि देले कहले आयुष्मती भव मा ऐश्वर्यवती भव ऐश्वर्यलक्षणी हेइथा मा हसुची ना कोकिशियाली भुकुची मु कौन तू मते चिन्हनु मु तते आशीर्वाद देला बेले तू कौन कोकिशियाली भलिया भुकुचु ए झियो तू किए ए मा तू किए तू किए ब्रह्मा को आगे नारद कहला बापा केमे जानी पारना मु कोन मा आ तू किए को बाबा जी नारद रे नारद तू बाबा अरे नीलज बाबा नारद बाबा कथारे अछि कुळ बुडीला बळकू एमिति घोड़ा मुहा पुओ जन्म हन अरे तू बापा पाखु झियो पिला बेस होइकि आइछु मु कोन मनु के बेस होइकि बाबा आउ मते देइचंती ए बेस भगवान कृष्ण किए देइची कृष्ण रे नारद बाबा ता संगे तो तोर भारी भाव आ कटि जाइछि कटि अरे कारिया पासे कोलिया रे कारिया पासे किंतु मो संगे तोर एते भाव न थाए ना भाव नाही तारी संगे तोर भाव थाए से कालिया तू कोलिया कालिया पासे कोलिया ओरी फुला काटी ठीक जगह रे हाबुड़े चढ़ीछु ता
କରଣୀ ସେ ବିଷଲ୍ୟ କରଣୀ କେମିତିଆ ପାନେ ପାଇବୁ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ନାରଦ ଗୋଟେ ବାଘ ନିତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଏ ଫେରେ ବାଘୁଣୀ ଆଗରେ ଆସି କହିବ ବାଘୁଣୀ ଲୋ ଆଜି ପୁଞ୍ଜାଏ ମଣିଷ ଖାଇଛି ର ତା ପରଦିନ ଫେରେ କହେ ବାଘୁଣୀ ଆଜି ଦି ପୁଞ୍ଜା ଦିନ ଯେତେ ବଢେ ବାଘର ପୁଞ୍ଜା ସେତେ ବଢେ ଶୁଣି ଶୁଣିକିରି ବାଘୁଣୀ ଥିଲା କହିଲା ହେଇତି ତମେ ଯୋଉ କହୁନା ମଣିଷ ଖାଉଛ ତେବେ କଣ ମଣିଷ ହାବୁଡେ ପଇଲଣି ଯୋଉ ଦିନ ମଣିଷ ହାବୁଡେ ପଡିବ ସେଇଦିନ ତମ ପୁଞ୍ଜା ଖିଆ ପୁରା ଛାଡିଯିବ ଇଏ ଉଦାହରଣ କାହିଁ ଦଉଛ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ନାରଦ ସେ କାଳିଆ ତୁ କଳିଆ ତୁ ଠିକ ଲୋକ ହାବୁଡେ ପଡିଛୁ ଜାଣିବୁ ତା ମହିମା କଣ ନାରଦ ନାରଦ ବାବା ଆଚ୍ଛା ସେ ତ କାହାକୁ ଯାଚି ଗୁଞ୍ଜିକିରି କିଛି ଦିଏନି ତତେ ଯୋଉ ନାରୀ ରୂପ ଦେଲା ମୋ ଜାଣିବାରେ ସେ କାହାକୁ ତ ଯାଚି ଗୁଞ୍ଜିକିରି କିଛି ଦିଏନି ତତେ କାହିଁ ଏ ରୂପ ଦେଲା ମୁଁ ଭାବିଲି ସଂସାର କରିବି ବାହା ହେବି ଗୋପୀଟିଏ ମାଗିଲି କଣ ମାଗିଲୁ ଗୋପୀଟିଏ ଗୋପୀ କାହିଁ ମାଗିଲୁ ସଂସାର କରିବି ବାହା ହେବି ଗୋପୀ କି ବାହା ହବୁ ହରେ ନାରଦ ଇରେ ଅଣ୍ଡିରାକୁ ବାହା ହବୁ ବୋଲି କାହିଁ ମନ କଲୁ ସେ ପୁରା ଗୋପାଳୁନି ଆଉ ଅଣ୍ଡିରା କଣ ହସିଲା ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ତୁ ଜାଣିନୁ ସେ ଗୋପୀ କିଏ ଆଚ୍ଛା ହଉ ସେ କଥା ତ ପଛରେ କହିବି ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁ ଆଇଛୁ କେମିତି ରୂପରୁ ବଦଳେଇ ଦିଅ ବାବା ମୁଁ ଏ ବାପା ହେ ଆମ ବାପ ପୁଅ ଭିତରେ କଥା ଆଜି ଯାଏ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତୋରି ଆଗରେ ଆଜି ସତ କଥା କହୁଛି ତୋର ତ ରୂପ ପାଇଛୁ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ପୁଅରେ ମୁତୁରି ତୁ ମୁଁ କଣ ଭଲ କି ଆଉ ମୁଁ ପରା ମୁତୁରି ମୁଁ ଦିନେ ପାନେ ପାଇଛି କୋଉଦିନ ପାନେ ପାଇଲେ କୋଉଦିନ ପାଇଲେ ଏ ବାପା ମାନେ ଏ ଭିତରେ ଯିଏ ବସିନି ସେ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ପାନେ ଦେଇଛି କେତେବେଳେ ଆଖିକି ଡୋଳା ନ ଉଠେଇଲେ ନାଇଁ କେତେବେଳେ ଗୋବଛା ହରଣ ବେଳର କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଗବତ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ଯୋଉଦିନ ବ୍ରହ୍ମା ଯାଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭଗବାନତ୍ୱକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେଦିନ କଣ ହେଇଛି ନା ଗୌଡ଼ ପିଲାମାନେ ଗାଈ ଜଗିବାକୁ ଗଲେ ଆଗ କାଳେ ଘରେ ଯାହା ରନ୍ଧା ହେଇଥିବ ବଗଡା ଭାତ ତିଅଣ ଶାଗ ତାକୁ ଗୋଟେ ପତରରେ ପୁରେଇକି ବାନ୍ଧିକିରି ଗାମୁଛାରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ତାଳ ପତ୍ର ଛତା ଧରିଥିବେ ସେ ଛତା ଭିତରେ ଖୋଲ ଥବ ତେଲ ଥବ ନଈ କୂଳରେ ଗାଈ ଛାଡିଦେବେ ତାଳ ପତ୍ର ଛତା ଖୋଲରୁ ତେଲ ବାହାରି କରିବେ ନଗେଇବେ ଯୋଉ ଖାଇବାକୁ ନେଇଥିବେ ତାକୁ ଖାଇବେ କୃଷ୍ଣ ସେଦିନ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କଣ ହେଲା କହିଲେ ଆରେ ପିଲେ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଜି ଖାଇବାନି ଏକାଠି ଖାଇବା ସବୁ ମିଶେଇଦବା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବଡ ଖଲି ପତର ତିଆରି କଲେ ଶାଳୁଆ ପତରରେ ଯିଏ ଯାହା ଘରୁ ଯାହା ଆଣିଥିଲା ସବୁ ସେଇଥିରେ ଥୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୌଡ଼ ପିଲା ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ତାଙ୍କ ଅଇଁଠାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଭୁ ଖାଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଏଇଟା କୁଆଡେ ଭଗବାନ ଇଏ ଯଦି ଭଗବାନ ଇଏ କଣ ଗୌଡ଼ ପିଲାଙ୍କ ଅଇଁଠା ଖାଉଛି ପୁଅରେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଆକୁ ପାନେ ନଦେଲେ ହବନି ତେଣେ ପ୍ରଭୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଯେତେ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମା ଚୋରି କରି ନେଇ ଚମ୍ପଟ କହିଲେ ମତେ ତ ମାଗିବାକୁ ଆସିବ ଯୋଉଦିନ ମାଗିବାକୁ ଆସିବ ତା ନାକ ଘଷେଇବି ତାକୁ ଗାଈ ଦବା ପୂର୍ବରୁ ହଲପ କରେଇବି ଆଉ ଗୌଡ଼ ପିଲାଙ୍କ ଅଇଁଠା ଖାଇବିନି ପୁଅରେ ପ୍ରଭୁ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ବଡ ଦେଉଳକୁ ଯିବେ ସବୁ କରିବେ କିନ୍ତୁ କଣ କୈବଲ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରିବେ ସବୁକୁ ମାଫ ଅଛି ତାକୁ ତୁ ତାକର କରନ୍ତୁ ସହିବ ତା କୈବଲ୍ୟକୁ ଯଦି ନିନ୍ଦା କଲେ ସେ ସହିବନି ତାହେଲେ କୈବଲ୍ୟ କିଏ ବାପା କୈବଲ୍ୟ କିଏ ଯିଏ ମହାପ୍ରସାଦ ସେ ଅଭଡ଼ା ନୁହଁ ଯିଏ ଅଭଡ଼ା ସେ ଅବଢା ନୁହଁ ଯିଏ ଅବଢା ସେ ମହାପ୍ରସାଦ ନୁହଁ
ଯିଏ ମହାପ୍ରସାଦ ସେ କୈବଲ୍ୟ ନୁହଁ। କୈବଲ୍ୟ ତାହେଲେ କିଏ? କୈବଲ୍ୟ କିଏ? ଟିକେ ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଗି ନେଇଛି ବର। ମତେ ଯଦି ଠାକୁରେ କହୁଛ ଯିବା ପାଇଁ କି ମତେ ଏତିକି ଯଦି ଦବ ତାହେଲେ ମୁଁ ବଡ ଦେଉଳକୁ ଯିବି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହସ୍ତୁ ଚଣ୍ଡାଳ ଛଡ଼ାଇ ଖା। ଆଜ୍ଞା କାଲି ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ବସି ଗୋଟେ ପତ୍ରରେ ଖାଇଲା ବେଳେ ରୋଷେଇଟା ଭଲ ହେଇଛି। ଛଡାପଡା ହେଇକିରି ଖାଇବା। ଛଡାପଡା ହେଇକିରି ଖାଇଲା ବେଳେ ସବୁ ଯାକ ପାଟି ଗଳିବ, କିଛି ଗଳିବ ନାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 2ଟା ଅର୍ଥ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବି। କବଳରୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ଯେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଯାହା ଭକ୍ତ ପାଟିରୁ ଗଳେ ସେଇଟା ହେଲା କୈବଲ୍ୟ। ଆଉ ସେ କେବଳ ତା ଭଳି ସେ ତ ଅମୂଲ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆଉ ଜଗତରେ କିଛି ନାହିଁ। ପୁଅରେ କଣ ବାହାରିଲ ଯିବ? ସଇଲା ପରା ଏଇଠୁ ହରିବୋଲ ଦେଇଦବା। ହଉ ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଗୌଡ଼ ପିଲାଙ୍କ ଅଇଁଠା ସେ କଣ ଅଇଁଠା? ସେ କୈବଲ୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମା ତମେ ମତେ କହିଲ ମତେ ନାମ ଦବ। ନାମ ମୁଁ ନେବି କି ନାମ ତେମେ ନବ? ଦେଖିବା ଏଣେ ଖାଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଚୋରି କରି ନେଲେଣି। ଭାଗବତ କଣ କହିଛି କି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳ ମାଳ ହୋଇ କୂପେ ବିରାଜ। ଚତୁର୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯାହା ଲୋମ କୂପରେ ଝୁଲୁଛି ବ୍ରହ୍ମା କେଇଟା ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଚୋରି କରିନେଲେ ସରିଯିବ? ନିଜଠୁ ଅଲକ୍ଷରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଗାଈ, ନିଜଠୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ବାଛୁରୀ, ନିଜେ ନିଜକୁ ଅଡେଇକିରି ଚାଲିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଗୋପାଳ ମାନେ ଜାଣିପାରିଲେନି। ଆମର କଥା ପଡିଛି ଗୋପୀ ଭାବ କଣ? କୌଣ ପିଲା ଜାଣିପାରିଲେନି କିନ୍ତୁ ଚିହ୍ନିଲେ ଗୋପୀ। ଇଏ ଗାଈ ନୁହଁ, ଇଏ ବାଛୁରୀ ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ଦୁଇଁଲେ ଯୋଉ କ୍ଷୀର ନିର୍ଗତ ହେଲା ସେ କ୍ଷୀର ବି କ୍ଷୀର ନୁହଁ। ଗୋପୀ ଦେଖିଲେ ଗାଈ କୃଷ୍ଣ, ବାଛୁରୀ କୃଷ୍ଣ, ଯୋଉ କ୍ଷୀର ଦୁଉଁଛନ୍ତି ସିଏ କୃଷ୍ଣ। ଆପଣ କହିବେ ସେ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ବହି ହଉଛି ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ, କବି ହେଲେ ଭକ୍ତ ଚରଣ, ଗୋଟା ଧାଡି ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ। ସେ ତ ସକଳ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି। ନବଧା ଭକ୍ତି ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୀରା କହିଥିଲେ ବିନା ପ୍ରେମ ସେ ନା ମିଲେ ନନ୍ଦଲାଲ। ସେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ମାଲିକାଣୀ ଆମେ ନୁହଁ, କେବଳ ହଉଛନ୍ତି ଗୋପିନୀ ମାନେ। ପୁଅରେ ଆ ଭିତରେ ଅନେକ ଦିନ ଗଲା ତ ବ୍ରହ୍ମା ଅନେଇଛନ୍ତି ଆସିବ, ତା ନାକ କାନ ମୁଡେଇବି, ତାକୁ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଦେବି। ଆଉ କଣ ଆଉଛି? ଆଉ କଣ ଆଉଛି? ଏତେ ଦିନ ହେଲା ତ କାହିଁ ଆସୁନେଇ, ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇ ଦେଖେ। ବ୍ରହ୍ମା ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେତିକି ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଚୋରେଇକି ନେଇଥିଲା ସେତିକି ଚରୁଛନ୍ତି। ଏ ପୁଅ ସେ ଚୋରି କରିବ, ନିଜଠୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବ୍ରହ୍ମା ସେ ମାୟାକୁ ଭେଦ କଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ହେ ଦୟାମୟ, ହେ କରୁଣା ବାରିଧି, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ତୋର ଶରଣାଗତି ନେଲେ। ସେଇଦିନ ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ, କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ସବୁ କରିବୁ, ମୋ କୈବଲ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିବୁନି। କହିଲୁ ଗୌଡ଼ ପିଲାଙ୍କ ଅଇଁଠା, ସେ ଗୌଡ଼ ପିଲାଙ୍କ ଅଇଁଠା ଖଲି ଚାଟିକିରି ଚାଲିଯିବୁ, ତତେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ପୁଅରେ ସେଇଦିନ ବ୍ରହ୍ମା କହିଥିଲେ ନାରଦ, ଯିଏ ମତେ ଗୌଡ଼ ପିଲାଙ୍କ ଅଇଁଠା ଖଲି ପତ୍ର ଚଟେଇ ଦେଲା, ସେ ଯୋଉ ରୂପ ଦେଇଛି ତାକୁ କଣ ମୁଁ ଭଲ କରିବି?